आरजी कार मेडिकल छात्री हत्याकांड मामले पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोलकाता पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक डॉक्टर छात्री हत्याकांड की सारी जानकारी सीबीआई को सौंपनी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का निर्देश। कोलकाता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर डॉक्टर छात्री के पिता का बयान। আমরা ন্যায় বিচার চাইছি। এমন কিছু তো হয়নি যে কালকে আমার মেয়েটা বাড়ি চলে আসবে। এখন যেমন ডিউটি যায় প্রতিদিন সকালবেলা বিকালে আবার রিটার্ন চলে আসবে, সেরকম তো কিছু হয়নি এখনো। যখন কিছুটা বিচার পেলে আমাদের শরীরের শান্তি, মনের শান্তি, আমার মেয়েটার আত্মার শান্তি পাবে, আর কিছুই বলতে পারবো না। বলছি যে সেমিনার হলটা ভেঙে দিল, প্রমাণ লোপাটের আমরা জানি না, কিছুই জানি না। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা। আমার এখান থেকে 25 কিলোমিটার দূরে কি হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর আজকে সিবিআই কেস দিল, কি বলবেন? কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই দিয়েছে, কি বলবেন? আপনি কি খুশি? আপনি খুশি? সন্তুষ্ট? আপনি সন্তুষ্ট? একটা কথাই বলে দিলাম যে আমার মেয়ে তো কাল সকালে হেঁটে বাড়ি চলে আসবে না। আপনি কি সিবিআই চেয়েছিলেন? ন্যায় পেলে তবেই আমার খুশি হবে। আপনি কি সন্তুষ্ট চেয়েছিলেন? ন্যায় পাবেন মনে হচ্ছে দাদা। इस प्रोग्राम के पेश करता है सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल टांगापाड़ा खर्दा। क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा टॉप करे, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करे? तो आपके लिए है गुड न्यूज। जी हाँ, क्योंकि अब खुल चुका है सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है। डांगापाड़ा खर्दा स्वामी विवेकानंद स्टेडियम खर्दा के सामने स्थित सेशन 2024-2025 का एडमिशन जारी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। वर्किंग ऑफिस टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो देर किस बात की, आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन फ्री में करवाएं। जानकारी के लिए आप कॉल करें इस नंबर पर। नंबर है 7003388513, या आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7595960816।